Why does God give me breath every day? ¿Por qué Dios me da aliento cada día? And if we don't have an answer to that, Y si no tenemos una respuesta, maybe we should find one. quizás debemos buscarla. She's doing well. Ella está mucho mejor. They did a lot of CT scans. Le han hecho muchos exámenes, radiografías. The interesting thing of one of them was Algo interesante es en uno de esos exámenes, they said, we saw her symptoms. los doctores dijeron, vimos sus síntomas, We saw that she suffered what looked like a mini stroke, vimos que sufrió lo que pareció ser un derrame, but we don't have any signs of that in our CT scans. pero no hay ninguna muestra de que eso pasó en los exámenes. We're looking at the MRI. We don't have any signs of that. Estamos mirando el MRI, la resonancia magnética, And we've been going back and forth, y hemos estado yendo y viniendo, and we've been able to see her recovery. y hemos visto cómo ella se recupera. She's talking with us, she's hanging out, Ella habla con nosotros, está ahí con nosotros presente, she's telling me stories from 12 years ago, está contando historias de hace 12 años, and I'll tell you why in a bit. y les diré por qué en un momento. But it was interesting that she's there, Pero es interesante ver que ella está ahí, and God is with her. y Dios está con ella. And my dad's there now too, Y mi papá también está ahí con ella, and that's good. y también está bien. But I wanted to start off with something a little lighter. Pero vamos a empezar con algo más ligero hoy. There was this little girl, Había esta niña, una niña pequeña, and she asked her mother, Mom, where did we come from? y le pregunta a su mamá, mami, ¿de dónde venimos nosotros? It's a pretty deep question. Gran pregunta. And the mother said, well, in the beginning, God created the heavens and earth and made us. Y la mamá empieza a explicarle a esta niña, bueno, en el principio Dios creó al hombre, la mujer. And she's like, okay, thanks, Mom. Y la niña queda bien con esa pregunta. La respuesta. But she was curious and she said, well, let me ask my dad. Pero la niña seguía aún curiosa y se fue donde el papá. And she asked her dad, Dad, where did we come from? Y le pregunta al papá, papi, ¿de dónde venimos nosotros? And he said, well, there were some monkeys a long time ago that changed into other monkeys that eventually changed into us. Y a través de la ciencia comienza a explicarle que venimos de simios, monos, micos, changos, como les llamemos en nuestro país. And she was confused. Y la niña está confundida, se confundió. She said, I'm going to go talk to my mom again. Y le dice, voy a ir otra vez a preguntarle a mi mamá. You said, Mom, when I asked you where we came from, you said God, but Dad said monkeys. Mami, cuando te pregunté de dónde veníamos, tú me dijiste que Dios y mi papá dice que micos, Which is it? monkeys. Which is it? ¿Qué es eso? And the mother replied, Y la mamá le dice, well, I told you my side of the family. He told you his. la mamá le dice, bueno, yo te hablé del lado de mi familia, él te habla del lado de su familia. Amen. Amén. So today I want to share something with you that's a little different. Ok, hoy les vamos a compartir algo diferente. We're going to talk about marriage, celibacy, or divorce. Matrimonio, celibato o divorcio. And we're going to focus on, are we asking the right question? Estamos preguntando la pregunta adecuada. So what I told you was we were at a wedding. Como les dijimos anteriormente, estábamos en una boda. We were at a traditional Roman Catholic wedding, Estábamos en un matrimonio tradicional romano católico. which if you've never been to one, Si ustedes no han ido a alguno, it's very different than other ceremonies. es diferente de otras ceremonias. I grew up in the U.S. Yo crecí en los Estados Unidos. Most weddings are 20 minutes. Normalmente las bodas son 20 minutos. In a traditional Roman Catholic wedding, En una boda tradicional romana católica they can last about an hour. puede durar hasta una hora. And there's a lot of sitting up and sitting down and standing up and Y hay sitting down. mucho de pararse, sentarse, sentarse. Which is, interesting because the bride is there in this very elegant dress and then she has to sit down and then they get on their knees and they get back Ahora up. la novia con este vestido elegante, largo, grande, tiene que estar parando, poniéndose de pie, sentándose. And the priest there shared a story, Y el sacerdote que estaba allí compartió una historia, but he didn't really go into detail on it. pero no fue mucho en detalle. And I remember I was talking with Martha during this service. Y le estaba hablando a Marta durante el servicio. What he started, I did an entire research paper on this 12 years ago. Yo le estaba comentando que yo había hecho una investigación completa para la universidad hace muchos años sobre ese tema. So many of you guys don't know, and I'll explain this to give you the background.
Ok, les voy a explicar para darles la historia. Whenever you do a research paper of this kind, En cualquier momento que en la universidad se hace estos papeles, estas investigaciones, you have to start with what is your theological perspective. se tiene que empezar con cuál es la perspectiva teológica. So you got to be able to define that first. Tienes que buscar esto primero. And then you have to look at the verse that or chapter you're going to be talking about. Luego tienes que ir a mirar el verso o el capítulo bíblico que vas a hablar. But you don't just get to play with the English or the Spanish. Pero no es que te vas al inglés o al español para entenderlo mejor. You have to go all the way to the Greek. Tienes que irte hasta el griego. And it's not just there. Y no solo acaba ahí. Because, there is a little controversy in what is the Greek and what isn't the Greek, because there's different versions. Hay controversia entre lo que es el griego y lo que no es, porque hay diferentes versiones. They have something called Sinaiticus. Tienen algo llamado Sinaiticus, I mean, Sinaiticus, Vaticanus, Vaticanus, Byzantine. Byzantine. There's different types of where they have the same scripture, but it seems like a little different variation. Diferentes griegos donde es la misma escritura, pero tienen diferentes variaciones. Most people think there's like this Greek New Testament, and here it is. Muchas personas creen que está el este testamento griego, el nuevo. Now, before I shake your theology, Antes de que empiece a hablar de teología, we only argue about 5% of the 95% that's in the Bible. normalmente solo se hace argumento del 5% en comparación con el 90%. It's very things with tenses and things that you really get into. Son pocas cosas que se puede llegar a eso. So I had to define which Greek version I agree with. Entonces, para este papel de la universidad tuve que buscar cuál era con lo que yo coincidía, con lo que yo acordaba. And I had to go word by word and show which Greek manuscripts matched up with it. Y tuve que ir palabra por palabra para demostrar cuál era el griego que yo Whichever. yo acordaba. And so after you do that, then you can actually translate it into English or Spanish. Después de todo este trabajo, ahí sí puedes traducirlo al español o al inglés. Then you explain the verse, Y luego explicas el verso and then you can add the theological implication for today. y luego agregas la implicación teológica. I spent an entire semester on just this paper. Eso es todo lo que se hace en un semestre, solo ese papel, solo ese trabajo. And guys, and I'm going to share it with you today Y hoy lo voy a compartir con ustedes. because I hadn't looked at the materials since I graduated. Porque yo no había visto este material desde que me gradué De la universidad. de la universidad. And it's crazy because we were at a wedding, Y es interesante porque estuvimos en una boda católica, and God reminded me, hey, you studied this, y Dios me acordó de que yo ya he estudiado esto and I need you to share this. y quiero que lo compartas. Because I was still talking to Martha even on Friday, like, what should I share with the people today? Aún el viernes yo estaba conversando con Marta, ¿qué voy a compartirle a los miembros hoy? And God brought me back to the wedding. Y Dios me recordó de la boda. Because sometimes we focus in the wedding on the couple, which is good, Muchas veces nosotros nos enfocamos en la boda, en la pareja, but we forget that when they get married, that's really the beginning of this whole pero se relationship. nos olvida que eso es apenas el comienzo de todo esto. I also wanted to look at what I'd written years ago, También quiero mirar de lo que yo leí hace muchos años, because I was single then, porque yo estaba soltero en ese and momento. now I'm married. Ahora estoy casado. So you begin to think, wow, your perspective changes a bit. Las perspectivas cambian. And I wanted to modernize it a little bit too, because obviously a research paper is kind of dry. Y lo quiero modernizar un poco porque obviamente fue una investigación universitaria, es un poco más seca. And I had to present the research paper in front of people that had churches of 10 or 15,000 people. Yo tuve que presentar este papel o trabajo de la universidad frente a muchas personas que tienen iglesias grandes. And it was crazy, because they're all pastors. Todos son pastores. And they were studying their masters in divinities for their Y churches. estaban estudiando esa maestría en divinidades para la iglesia de ellos. And I was just studying. Y yo estaba ahí, era solo un estudiante. So we want to talk about marriage, celibacy, or divorce. Matrimonio, celibato o divorcio. And are we asking the right question? ¿Estamos preguntando la pregunta adecuada? We're going to get to what that question is. Ya vamos a llegar ahí. We're going to start with the Gospel of Matthew. Pero vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. And it was written between 60 and 69 AD before the Temple of Jerusalem was destroyed. Escrito entre los años 60 y 69 antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Many scholars believe that it was written after the Gospel of Mark.
Muchas personas creen que fue escrito después del Evangelio de Marcos, But the target audience was the Jewish people. pero la audiencia principal era la gente judía. And we're going to give you an outline of Matthew. Y les vamos a hacer un bosquejo del Evangelio, So that you understand a little bit when you read it yourself. para que cuando ustedes lo lean, ustedes puedan entender. Because every gospel had its own portrait of how they saw Jesus. Cada evangelio tiene una perspectiva de cómo ellos miraron a Jesús, cómo lo vieron. So the basic outline of the gospel is the nativity, Jesus beginning his ministry after temptation, 5 discourses of Jesus, the passion narrative, Jesus' death, and Jesus' resurrection. El esquema básico de este evangelio se centra en la natividad. Jesús comienza su ministerio después de la tentación, los 5 discursos de Jesús, la narrativa de la pasión, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. So the central theme is literally fulfillment, or the ministry of Jesus is being viewed as fulfilling Jewish prophecy. El tema central, cumplimiento. El ministerio de Jesús es visto como el cumplimiento de la profecía judía. So you got to remember that the Jewish people were looking for a Messiah. Recordemos que los judíos estaban buscando un Mesías. And Matthew was showing them Jesus is that Messiah. Y el Evangelio de Mateo está mostrando que Jesús era el Mesías. He echoes the Old Testament 54 times. Menciona el Antiguo Testamento 54 veces. He gives 5 discourses or sermons: Da 5 discursos o sermones. Sermon on the Mount, the teachings of Jesus about missions, parables, teachings of discipleships, and the destruction of the temple and the eschaton, or the end times. Estos 5 discursos, el Sermón del Monte, enseñanzas de Jesús sobre las misiones, parábolas, 13 parábolas, enseñanzas sobre el discipulado, destrucción del templo. The parables, that's in chapter 13. Okay. Las parábolas en el capítulo 13. So if you remember at the beginning, who wrote the first 5 books of the Bible? Does anybody know? ¿Algunos de ustedes saben quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. That's right, Moses did, right? And Matthew is echoing back 5 discourses, just like the 5 books that Moses wrote. Y el Evangelio de Mateo está haciendo eco de estos 5 libros en el capítulo, en el Evangelio. So Matthew was a tax collector. ¿Quién fue Mateo? Mateo era un recolector de impuestos. Not a very popular guy. No era muy popular. Are you friends with a tax collector? Sí sabe. ¿Ustedes son amigos de algún recolector de impuestos? You probably avoid them, don't you? Normalmente los evadimos. This was not a popular profession because it also meant working for the enemy or the Romans. No era popular este trabajo porque trabajaban para los romanos. Many tax collectors were rich Muchos eran ricos because they collected more than they were supposed porque to. cobraban más de lo que la gente debía. I know you owe me 100, but really you owe me 200. Come on. Yo sé que me debes 100, pero realmente te voy a cobrar 200. So Matthew left a super luxurious job Mateo dejó esta vida de lujos to become one of Jesus' disciples. para convertirse en un discípulo de Jesús. I mean, guys, he lived in like a mansion. Él vivía en una mansión. You know, his shoes would probably be the salary of somebody for 3 months. Sus zapatos probablemente eran el salario de 2-3 meses de alguien más. And he left all of that Y él dejó todo eso to follow Jesus. para seguir a Jesús. Wow. To live in the desert, in the Para wilderness. vivir en la selva, sin nada, sin casa. Probably didn't know how to build a tent. Ni siquiera sabía él cómo construir su tienda de campaña. You know, many of us don't know how to construct a tent, even the ones that are pre-made for us. Ni siquiera nosotros en esta época sabemos cómo construir una... ¿Cómo se dice? Una carpa. You know, and he was very organized. Y él era muy organizado. What I'm trying to tell you is he was with Jesus and he was writing stuff down. Lo que les quiero decir era que él, como seguía a Jesús, estaba escribiendo cosas de él. And that was something that he focused on a lot, was just writing down what Jesus Y eso said. fue algo que se enfocó mucho Mateo en escribir las cosas que estaban pasando en esa convivencia con Jesús. You know, he had a high level of Greek. Él tenía una alta calidad de griego. You know, sometimes we don't really understand what that means. No entendemos esto muchas veces. So like if you read anything written by Peter, for example,
Si por ejemplo leemos algo escrito por Pedro, you find that he spoke very simple Greek. se encuentra que él hablaba un griego muy simple, muy básico. When you study Paul, you realize this guy was a lawyer. Pero cuando estudiamos Pablo, es un lenguaje diferente, era un abogado. His vocabulary was very advanced. Su vocabulario era avanzado. You know, Matthew was bilingual Mateo era bilingüe. because Jesus was speaking Aramaic most of the time. Jesús hablaba arameo la mayor parte del tiempo, But Greek was the common language. pero griego era el lenguaje universal o común. And as a Hispanic being born in the U.S., that's something that really resonated with Y me. como hispano nacido en los Estados Unidos, es algo a lo que yo puedo relacionarme, Because I understand English really well, porque yo entiendo inglés muy bien, but I also speak Spanish, pero también hablo español. and my family spoke Spanish, Mi familia habla español and sometimes I would think in Spanish. y algunas veces pienso en español And sometimes when I would write in English, y muchas veces cuando estoy escribiendo inglés, the things that I would write made more sense to a Hispanic culture than the American culture. las cosas que hablo hacen más sentido a los hispanos que los de la cultura americana. So, you know, Matthew is echoing a lot of these Jewish tendencies, even though he's writing Greek. Entonces, en el Evangelio de Mateo está haciendo eco de muchas de estas cosas, de lo que pasaba con el griego. You know, it's just like many Hispanics today that have to do business in English. Es como muchos hispanos en el día de hoy tienen que hacer negocios en inglés, You know, but they speak Spanish. pero ellos hablan español. And so it was very similar for Matthew in that. Es una situación muy similar a lo que pasaba con Mateo. So what was the purpose for writing this book? Entonces, ¿cuál fue el propósito en escribir este libro? Very simple. Muy simple. Jesus was the Messiah. Jesús era el Mesías. He went to the genealogy of how Jesus came to this earth. Fue a través de la genealogía, He also gave the miracle of Jesus' birth, you know, the virgin birth. también mostró el milagro de Jesús. And he demonstrated that Jesus was fulfilled of the hope of Israel. Y también para mostrar que Jesús es el cumplimiento de la esperanza de Israel. He was telling these guys, look, what you're waiting for is already here. Él les estaba diciendo era algo sencillo. Lo que ustedes han estado esperando está aquí. So quit looking. Dejen de buscar. The Messiah is here. El Mesías está aquí. So the question then is, if Jesus was the Messiah, why was he not able to establish his kingdom? Entonces la pregunta es, si Jesús era el Mesías, ¿por qué no pudo establecer su reino aquí? But Jesus didn't fail, the nation did. Pero Jesús no falló, no fracasó, fue la nación. But it did begin for those who received him and will be fulfilled at the end of time. Pero sí empezó para los que lo recibieron en ese momento y se cumplirá en el fin del tiempo. Because the Christian Jews needed to have a defense against the Jews who weren't Christians. ¿Por qué? Porque los cristianos judíos necesitaban defensa contra los judíos que no eran cristianos. I know it's kind of confusing at the end, Sé que es un poco confuso, but I want you to understand that Christianity had a sort of Roman protection, pero quiero que ustedes entiendan que el cristianismo tenía una protección romana while it was considered a Jewish sect, cuando fue considerada una secta judía, because everyone else had to worship the emperor. porque los demás tenían que adorar al emperador, But the Jewish people had like an exception, pero los judíos tenían una excepción. and they believed that Christianity was kind of a break off of that. Y ellos creían que el cristianismo era como una parte de eso. So they were allowed to have that exception too. Y ellos tenían ese permiso, les estaba permitido. You know, Matthew also confirms the legitimate mission of the Gentiles with Great Commission. El libro de Mateo también confirma la legitimidad de la misión de los gentiles con la gran comisión. Because there was also arguments that said, do I need to be Jewish and then like a Christian Jew in order to become a Christian? Había una controversia entre si tenía para ser cristiano, si era judío para ser cristiano, Si tenías que ser judío para ser cristiano, para ser tenía que cristiano ser judío. judío para ser cristiano, I mean, una guys, mezcla. people were talking about that adults needed to go back and get circumcised. La gente en ese momento estaba hablando de que los adultos tenían que ser circuncidados. That's something that you did to children. Eso es algo que se hacía a los niños. Then you have all these Gentiles, Pero- uncircumcised. Pero habían entonces todos estos gentiles que no sabían circuncidados Coming to Jesus, y estaban siguiendo a Jesús and people wanted them to get circumcised. y la gente quería que ellos también fueran circuncidados. So in Matthew 18 to 20, Matthew clearly defines this. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Mateo 28, del 18 al 20 dice,
Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. So, this is the summary of Matthew. Entonces, ese es el resumen del Evangelio de Mateo. So, Matthew demonstrates Jesus is the Messiah, Mateo demostró Jesús es el Mesías, the kingdom of God was established, el reino de Dios fue establecido, and the gospel is for Gentiles as well. y el Evangelio es también para los gentiles. So, when you're reading Matthew, Entonces, cuando estamos leyendo el Evangelio de Mateo, I want you to focus on those things. quiero que se enfoquen en esas tres cosas. So, the Gospel of Matthew deals with various themes with Jewish leaders and the law. El Evangelio de Mateo aborda diversos temas con los líderes judíos y la ley como desafíos constantes para Jesús. Jesus engages in like a sort of dialectic. They're talking back and forth, expressing heavenly concepts, which in turn caused a lot of friction. Jesús se involucra en una dialéctica o en una comunicación que expresa conceptos celestiales, lo que a su vez causa fricción. Because the law was written as a concession for the human condition. La ley era leída como una concesión a la condición humana, Which we still suffer today. que aún lo sufrimos hoy en día. The human condition is a fallen state, which God provides grace for. La condición humana es un estado caído para el cual Dios provee gracia. However, his original purpose should be the focus of our daily life instead of just doing what is permissible. Sin embargo, su propósito original debe ser el enfoque de nuestra vida diaria en lugar de simplemente hacer lo que se nos está permitido. Which means we got a lot of Christians today seeing how bad they can be, but still be considered a Christian. Lo que tenemos hoy es, tenemos muchos cristianos mirando qué tanto pueden pecar o hasta dónde pueden pecar para ser considerados cristianos. It's like you're on the highway driving, Es como cuando vamos por una autopista and you're going as far as you can to the lane where the other traffic's coming. y te vas a la otra línea, al carril donde el tráfico está viniendo. You know, you're getting as far as you can before you get hit by another car. Tú te vas tan lejos pues de esa otra línea que viene opuesta para evitar que te choquen. There's a lot of Christians living their life just like that. Hay muchos cristianos viviendo la vida de esa manera. You know, so I want you to understand those concepts because that's what we're going to talk about. Y quiero que entiendan esos conceptos para poder entender lo que viene ahora. Now, we're going to understand, well, what is a marriage in a Jewish concept? ¿Qué es el matrimonio en el contexto judío? Marriage is considered as sacred as well as imperative in a traditional Jewish culture. El matrimonio se considera sagrado e imperativo en la cultura judía tradicional. Marriage is a creation of God El matrimonio es una creación de Dios and viewed with sanctity, y visto con santidad, but it's also a legal contract. pero también es un acuerdo legal. So, in this tradition, En esta a tradición, woman gives up her portion of legal autonomy una mujer renuncia a una parte de su autonomía legal in return for a promise of financial support and other rights she receives from a man. a cambio de una promesa de apoyo financiero y otros derechos que recibe del hombre. This marriage contract is called a ketubah. Este contrato matrimonial en griego es llamado ketubah. And it's a marriage contract that entitles a woman to a guaranteed financial settlement if the two ever got divorced. Es un contrato matrimonial que otorga específicamente a la mujer el derecho a un acuerdo financiero si los dos se divorciaran. Even in an arranged marriage, the woman had the right not to enter into the contract. Aún en los matrimonios arreglados, la mujer tiene el derecho a no entrar en ese contrato. So marriage is a right many desire to exercise to serve God by entering into this type of agreement. El matrimonio es un rito que muchos desean ejercer para servir a Dios al celebrar este tipo de acuerdo. And I know what you're saying. Hey, we're not Jewish. Y sé que algunos se preguntan, pero nosotros no somos judíos.
But when you enter into marriage, you do enter into a contract. Pero cuando nosotros entramos en un matrimonio, estamos entrando en un contrato. It's registered with the state. Está registrado con el Estado. If you choose to end that marriage, Si tú escoges acabar con ese matrimonio, you also have to sign another legal document tienes que firmar otro documento legal to end the marriage. para terminar el matrimonio. And many times there's also a financial settlement as a result of that. Y muchas veces hay también un acuerdo financiero como resultado. I'm telling you something that was happening 6,000 years ago. Yo les estoy diciendo algo que pasó en ese tiempo, hace tanto, 6,000 años. 6,000 años antes. And we're still practicing the same things today. Y hoy en día todavía lo estamos practicando. So what is divorce? Ok, ya vimos que era matrimonio, ahora ¿qué es divorcio? So a divorce was the husband's exclusive decision to divorce by offering a sefer keretut and deliver it into the wife's hand. Decisión exclusiva del marido de divorciarse ofreciendo un sefer keritut, palabra griega, y entregarlo de la mano de la esposa. See, there were two schools of thought that existed on why divorce was permissible. Existían dos clases de pensamiento del por qué estaba permitido el divorcio. You got to remember, Jesus was always getting challenged by Jewish scholars. Tenemos que recordar que Jesús siempre estaba siendo preguntado, cuestionado por los fariseos But just Jewish scholars. Like when I was preparing a lot of this material, o los judíos estudiados. Cuando yo estaba preparando mucho de este material, I had to go through literally the Hebraica Encyclopedia, yo tuve que ir literalmente a la enciclopedia hebrea, which is the entire Jewish history que es toda la historia judía and their decisions on what they agreed with different stuff. y sus decisiones en lo que ellos están de acuerdo o no. And there's the school of Shammai, which only allowed divorce for infidelity. Habían dos escuelas entonces, la de Shammai, que solo permitía la infidelidad, And then there was a more liberal school, y había otra escuela que era más liberal, which allowed a man to divorce his wife if she displeased him in any way. que le permitía al hombre divorciarse de su esposa si ella le desagradaba de algún modo. You know, and that sounds kind of extreme, right? Suena algo como extremo. Like maybe she burned the meal. Quizás se le quemó el agua, la comida. Maybe she made you cook. Quizás lo hizo cocinar a él. Maybe you oversalted the fish. Quizás le pusiste mucha sal al pescado. Maybe that's just reason for divorce. Ya, era una razón de divorcio. But the school of halal had a little bit more to it. Pero la escuela de la segunda, Halal. It also said, look, there's a lot of people who are divorced. A lot of women are divorced. decía, mira, hay muchas personas, mujeres que se divorcian. And I don't want everyone to think that they're divorced just because they were unfaithful. Y la ley decía, no quería mostrar que había muchas mujeres simplemente divorciadas porque La gente piensa la gente piensa que están o que son infieles por infidelidad. which is kind of extreme, right? Because you saw a divorced woman, you're like, oh, she was unfaithful. O sea, si veían a alguien, una mujer divorciada, infiel, una mujer infiel. So that's the background. Esa es la historia que viene detrás. You know, the school of Hillel seemed designed to allow women who had been divorced the ability to remarry, so society wouldn't simply think she was guilty of infidelity. Esta segunda escuela, la última, parecía diseñada para permitir que una mujer divorciada pudiera volver a casarse. And I want to point 1,000 years after the coming of Jesus, Esto pasó hace 1000 años antes de la venida. después de Jesús. Después de Jesús. I want you to understand that the right 1,000 years after Jesus, 1000 años después de Jesús, that's how long it took for a woman to be able to consent to divorce. eso es el tiempo que le tomó a la mujer para consentir en el divorcio. That's crazy. So you think about 5,000 years of history, Ustedes, o sea, pensemos en 5000 años de historia and only the last 1,000 years, y únicamente el último año the woman could consent to divorce. la mujer podía consentir en el divorcio. You know, and divorce is permissible under Jewish law, but it is tragic when it occurs. El divorcio es permitido en la cultura judía, pero es trágico cuando pasa. So Jesus was familiar with these two schools of thought when he was asked if it was correct to divorce a woman and when it was possible. Entonces, volviendo, Jesús sabía de estas dos escuelas cuando fue preguntado por los judíos. So I also want to talk about, because he does talk about celibacy, and I know we haven't given you the verse here, but we will. También les quiero hablar de algo del celibato. So celibacy, it was unusual in ancient Jerusalem.
Algo inusual en el judaísmo, The rabbi Elazar even stated, any Jew who does not have a wife is not a man. aún el rabino Eliezer afirmó, cualquier judío que no tenga esposa no es un hombre. You know, but by the first century, there was the Essenes and the Therapeutai, and they did live a monastic lifestyle. They were celibate. En el siglo I, los esenios y los terapéuticos vivían un estilo de vida monástico y eran célibes. That was it. And so Jesus is focusing more on the motivation for why they were being celibate. Jesús, sin embargo, se está enfocando más en la motivación para permanecer en celibato. So I want to talk to you today about Matthew 19, verse 3 to 12. If anyone has your Bible. Nos vamos, si tienen la Biblia, por favor acompáñanos en Mateo 19, del 3 al 12. We're going to talk about marriage. Vamos a hablar de matrimonio, We're going to talk about the purpose of marriage. del propósito de matrimonio. But we're going to talk more than that. Pero vamos a hablar más de eso. We're going to talk about really like what is your motivation for doing the things you do. Vamos a hablar cuál es la motivación que tú tienes para hacer las cosas que haces. And I'm going to read this to you. Vamos a leer esto. And again, this was a Greek translation. You're not going to find this exact version because I worked from the actual Greek to get to here. Y de nuevo les digo, esta traducción que ven en pantalla es una traducción diferente porque yo lo hice directamente del griego. But use your versions, please. Pero por favor usen sus versiones. And it says, and the Pharisees approached him, cross-examining him by saying, whether or not is it as lawful for a man to divorce his wife for any cause. Y se le acercaron los fariseos, preguntándole si es lícito o no al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. And in response, he said, you have read, have you not, that the Creator from the beginning made them male and female, echoing the Old Testament. Y él respondió, Jesús respondió, ¿habéis leído, verdad, que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? He also said, this is why a man leave his mother and father, and he will remain faithful to his wife, and the two shall become one flesh. También dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá fiel a su esposa, y los dos serán como una sola carne. The result is that no more are they two, but one flesh. Therefore, that which God has yoked together, man must never separate. El resultado es que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido en yugo, que el hombre nunca debe separarlo. And in verse 7, the Pharisees replied and they said to him, why then did Moses order us to give a divorce decree to release her? Entonces le dijeron a Jesús, ¿por qué entonces nos ordenó Moisés que diéramos una sentencia de divorcio para dejarla en libertad? They use the word order, command. Ellos usaron esta palabra, ordenar. He said to them, Moses, because of your hardness of your heart, permitted you to divorce your wives, but from the beginning it had not been like that. Jesús le responde entonces, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. They said, Moses ordered us to divorce. Ellos dijeron, Moisés nos ordenó el divorcio. Jesus said, Moses permitted or allowed you to divorce. Jesús les aclara, Jesús no ordenó, les permitió. But I'm telling you that whoever divorces his wife except on the grounds of illicit sex and married another woman commits adultery. Pero yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por causa de relaciones sexuales ilícitas y se case con otra mujer, comete adulterio. And he continues, his disciples said to him, if that is the man with his wife, if that's the whole point of marriage, then it's better not to marry. Y le respondieron los discípulos, si así es la relación del hombre con su mujer, que mejor no se casen. And Jesus said, okay, I hear you saying, you're probably joking. Y Jesús responde, ok, entiendo lo que quieres decir. He said, but not all find it possible to comply with this rule, but those to whom it has been given. Jesús le responde, no todos encuentran posible cumplir esta regla, sino aquellos a quienes se les ha dado. And then he talks about, for there were eunuchs who were made that way from birth. There are eunuchs who were castrated by men, and there are eunuchs who emasculated themselves because of the kingdom of heavens. Let one who able to receive the doctrine receive it. Porque él responde,
Jesús, porque hay eunucos que así fueron hechos desde su nacimiento, y hay eunucos que fueron castrados por los hombres, y hay eunucos que se castraron a causa del reino de los cielos. El que pueda recibir la doctrina, que la reciba. So my wife asked me, hey, what's a eunuch? Mi esposa me preguntó qué era un eunuco. Well, it's an individual who's had their male parts cut off. Es un individuo hombre que ha sido castrado su parte. So, like, for example, if a man were to live in the kingdom with the king, Es como si el hombre tiene que vivir en el reino con su rey, like if he was security or something, como si él fuera seguridad de algo. he would be castrated. Él sería castrado So he wouldn't have relations with the women of the king. para no poder tener relaciones con las mujeres de ese reino. So that happened. Y eso actualmente pasó. So I'm going to talk to you a little bit about the summary of what Jesus was getting at. Un resumen de lo que Jesús estaba hablando aquí. We're not going to necessarily repeat the verses, but you have them in front of you. No necesariamente vamos a repetir los versículos, pero los van a tener aquí enfrente. So I want you to see that in the beginning of verse 3, the Pharisees approached Jesus with a controversial question to trap him. Los fariseos se acercaban a Jesús con una pregunta controvertida, The question, yeah, con la esperanza de atraparlo, de hacerlo caer. the question wasn't so much is it lawful to divorce, but at what reasons were acceptable to divorce his wife. La pregunta no era tanto si era legal divorciarse. I want you to know that John the Baptist had just been beheaded. Sino la razón principal era qué razones eran aceptables para divorciarse. Juan el Bautista fue decapitado recientemente, después de Jesús. So the political atmosphere was really intense, and if he said anything wrong at this specific juncture, guess what? It could cost him his life right there. El ambiente político en ese momento era muy intenso y cualquier declaración incorrecta podría usarse para quitarle la vida a Jesús. So in verse 4 and 5, Jesus responds by echoing the Old Testament. En el versículo 4 y 5, Jesús responde haciendo eco al Antiguo Testamento. Jesus appeals to the idea that God created a woman, man and woman in Genesis 1:27, and he combines it with Genesis 2:24. Jesús apela a la idea de que Dios creó a la mujer y al hombre y los combina. This implies that genders were created in a complementary state, and that is their original purpose. Esto implica que los géneros fueron creados en un estado de complemento y ese es su propósito original. So when a man and a woman come together, they begin something new and leave their old family behind as they become one flesh. Cuando un hombre y una mujer se unen, comienza algo nuevo y dejan atrás a su antigua familia para convertirse en una sola carne. And this represents completion. Y esto representa la finalización. You know, man was created first in God's own image, El hombre fue creado primero a imagen de Dios and woman was made from man, y la mujer fue hecha del hombre, from his rib. de su costilla. Guys like ribs, right? A los hombres nos gustan las costillas. The two reunite in matrimony. What began as one became two. Los dos se reúnen en matrimonio. Lo que empezó siendo uno se convirtió en dos. And now it returns to the original state as one flesh. Y ahora regresa al estado original como una sola carne. So in verse 6, Jesus desires that marriage become not only a permanent state, but a true bond. En el versículo 6, el deseo de Jesús es que el matrimonio se convierta no solo en un estado permanente, sino en un vínculo verdadero. That word bond is kind of like a science word, right? Esa palabra vínculo es como algo científico. So like when you have water, Un ejemplo, cuando tenemos agua, you have hydrogen and oxygen combined, tenemos hidrógeno y oxígeno combinado. and it always looks to stay that way. Y siempre parece que está permanente. If not, look upside. We always get rain, right? Si no, miren qué pasa afuera cuando llueve. You know, its state is to become water. Se convierte en agua. So marriage is supposed to be that kind of permanent state. El matrimonio supone ser ese estado You know, permanente, a bond. un vínculo. A union that's something special created by God and His divine purpose that is never to be broken. Esta unión es algo especial creado por Dios y su divino propósito es que esto nunca se rompa. So God makes man, Dios hace el hombre, takes his rib. toma su costilla de él. The two get married, Los dos
se vinculan en matrimonio, you get your rib back. te regresan tu costilla. But most importantly, whatever was missing Pero lo más importante es que lo que sea que haya estado perdido, is completed in that marriage. ahora es completado en el matrimonio. You're one being, Es una sola carne, one flesh. un solo ser. In verse 7, the Pharisees began to misquote the Old Testament to prove their point. Entonces, en el versículo 7, los fariseos comienzan a citar erróneamente el Antiguo Testamento para probar su punto. I don't know how many of you guys watch news, No sé cuántos de ustedes ven las noticias, but a lot of times they'll try to talk about the Bible, pero muchas veces tratan de hablar de la Biblia and they'll say stuff that isn't even in the Bible, but they'll say it's in there. y empiezan a decir cosas que no están en la Biblia, ni siquiera, But they're well-meaning sometimes. pero tienen buena intención. You ever heard the expression, God helps those who help themselves? ¿Han escuchado alguna vez de que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos? It's not in your Bible. No está en la Biblia. I don't care what version you got. No me importa qué versión tengan ustedes. But I've heard that as if it's directly from the Bible. Pero yo mismo lo he escuchado como si fuera algo directo de la Biblia. So these Pharisees, these guys know the law. Entonces, estos fariseos conocían la ley. They knew the verse that we're about to go over, Ellos sabían de este verso que vamos a hablar, but they misquoted pero lo acomodaron a su interés. because that's what people do. Porque eso es lo que la gente hace. You say, I'm going to use this scripture to justify my action, Voy a usar esta escritura para justificar mis acciones, but you're misinterpreting it. pero las estás malinterpretando, You're justifying it. las estás justificando. So in Deuteronomy 24, 1 through 4, he says, if a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her, and he writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house, there's the law. Deuteronomio 24. Si un hombre se casa con una mujer que le desagrada porque encuentra en ella algo indecente y le escribe carta de divorcio, se la da y la despide de su casa. And if after she leaves his house, she becomes the wife of another man, Y si después ella sale de su casa y se convierte en esposa de otro hombre, and her second husband dislikes her and writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house, or if he dies, y su segundo marido la desagrada también y le escribe un acta de divorcio, se la da y la despide de su casa, o si él muere, then her first husband who divorced her is not allowed to marry her again after she has been defiled. This would be detestable in the eyes of the Lord. Do not bring sin upon the Lord your God is giving you as an inheritance. entonces su primer marido, que divorciado de ella, no puede volver a casarse con ella después de haber sido contaminada. Eso sería detestable a los ojos del Señor. No traigas pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da en la herencia. So the law was given because people were living like high schoolers. Entonces la ley se concedía era porque la gente estaba viviendo como adolescentes. Susie and Frank started dating. Susie and Frank started dating. Ok, un ejemplo, Susie y Frank empezaron una relación They broke up. y terminaron. So Frank goes on his way. Frank se va por su camino. Susie dates Jack. Susie empieza otra nueva relación con Jack. Susie breaks up with Jack. Susie termina con Jack. And then Frank gets back together with Susie. Y luego Frank vuelve otra vez con Susie. This is what was happening. Eso era lo que estaba pasando en ese entonces. And God was like, what are you doing? Y Dios como que, ¿qué estás haciendo? Okay, the relationship didn't work out. We get it. La relación no funcionó, lo entiendo. Why do you keep trying this stuff again? Pero ¿por qué estás otra vez intentándolo? Because we know a lot of people live in these cycles of relationships. Y lo digo porque muchas personas viven en este ciclo de relaciones. You know, they break up, get together, break up, get together. Ellos terminan, regresan. And God's like, what are you guys doing? ¿Y qué estás haciendo? That's not the original purpose. Ese no es el propósito original. You know, the Pharisees used the Greek word enteleito, and I spell it like this, just, you know, transliteration. Los fariseos usaban el griego eneteilato, And that means command. que significaba orden. Because they say, Moses told them they must get divorced to the woman to end the marriage. Moisés les dijo que debían divorciarse de las mujeres para poner fin a un matrimonio. However, in verse 8, Jesus clarified the scripture and he used epitepsin.
Sin embargo, en el versículo 8, Jesús aclara la escritura y el epetepsen. Don't worry about the pronunciation. Just know it's a different No word. se preocupen por la pronunciación, es solo una palabra diferente And it means to allow or permit. y significa permitir. So they said Moses commanded. So, ellos decían, Moisés ordenó. But Jesus said, no, Moses permitted. Lo que decía Jesús era, Moisés lo permitió, no lo ordenó. Moses' intention was not to encourage divorce. La intención de Moisés no era animar el divorcio, Neither was God's. no era tampoco de Dios. It was simply a concession allowed to mankind for their fallen and weakened state. Fue simplemente una concesión permitida a la humanidad por su estado caído y debilitado. So Jesus appeals to the original purpose of God and expresses divorce wasn't even meant to exist. Jesús entonces apela a un propósito original de Dios, expresa que el divorcio ni siquiera debía existir. Jesus states that only in cases of sexual nature could divorce occur. Afirma que solo es en casos de naturaleza sexual podría ocurrir el divorcio. So marriage is a gift from God and goes back to the very beginning of creation. El matrimonio es un regalo de Dios y se remonta al principio de la misma creación. And God has a unique purpose in marriage, and to end that commitment is simply to give in to our fallen nature. Dios tiene un propósito único en el matrimonio y poner fin a ese compromiso es simplemente ceder a nuestra naturaleza caída. Is God telling you to stay in an abusive relationship? ¿Es acaso Dios diciéndote que estés en una relación abusiva? He's not saying that. No está diciendo eso. He's saying the original purpose of marriage Lo que él está diciendo es que el propósito original del matrimonio is to have a commitment es tener un compromiso with two people de dos personas to build their lives together. de crecer y formar una vida juntos. So divorce and remarriage will happen, Divorcio va a pasar, but it is the desire of God that we strive to work out our relationships for His original purpose. pero es el deseo de Dios que nos esforcemos por resolver nuestras relaciones para su propósito original. So in verse 10, the disciples, realizing marriage is a big deal, state maybe it's better to stay single. Entonces, algo interesante en el versículo 10, los discípulos se dan cuenta de que el matrimonio es un gran problema y afirman que tal vez sea mejor permanecer soltero y no casarse. You know, and celibacy is not the norm in this culture, as getting married and having children was almost a civic duty. Y celibato no es la norma en esta cultura, ya que casarse y tener hijos era casi un deber cívico. So in verse 11, Jesus responds. En el versículo 11 Jesús responde. You know, and he tells them he gives a concession that not everyone will be able to maintain this ideal, and provisions have been made because of it. Jesús reafirma sus posiciones con la concesión de que no todos podrán mantener este ideal y se han tomado medidas para ello. And in verse 12, he begins a discourse on eunuchs and says it's okay to remain celibate for the kingdom, and that in itself is a divine gift from God, but it's not for everyone. Y comienza un discurso sobre los eunucos y dice que está bien permanecer célibe por el reino y que en sí mismo es un regalo divino de Dios, pero no es para todos. You know, it was really interesting at the wedding. Fue interesante en esta boda que les decía al You principio. got a priest who's like 20-something, Tienes un sacerdote que tiene 20, 25 años, marrying a couple, casando a una pareja, but he's not allowed to get married. pero él no le está permitido casarse. Giving a discourse on marriage, Dando un discurso sobre matrimonio, but he's not allowed to get married. pero él no le está permitido casarse. You know, and Jesus says, that's okay Y Jesús dice, está bien, if your motivation is that. si tu motivación es esa, está bien, But it can make counseling very difficult pero puede hacer que la consejería sea difícil, because they can't always relate to what a couple is going through. porque no puede relacionarse con lo que la pareja está pasando. So what does this mean for me? Entonces, todo esto, ¿qué significa para mí? We went through the scripture. Fuimos a la escritura, We defined kind of what the scripture is. definimos lo que la escritura dice, But I want to bring that to what does it actually mean for you? pero yo quiero brindarles lo que significa esto para cada uno de nosotros. The kingdom of God is a radical concept. El reino de Dios es un concepto radical. If you want to be first, you got to be last. Para ser el primero, tienes que ser el último. You want to be the greatest, you got to serve. ¿Quieres ser el más grande? Tienes que servir. The Pharisees wanted to know, how can I get divorced but maintain my righteousness? Los fariseos querían saber cómo podrían divorciarse y mantener su justicia. In the kingdom, you can't begin in that position. En el reino de Dios no se puede. What's God's original purpose? ¿Cuál es el propósito original de Dios? Because you're asking the wrong question. Porque te estás preguntando la pregunta equivocada. How bad can I be?
¿Qué tan malo puedo ser and still be considered a Christian? y ser considerado todavía cristiano? How much can I drink ¿Qué tanto puedo tomar and still be a Christian? y ser cristiano aún? What kind of stuff can I watch? ¿Qué cosas puedo yo mirar y todavía ser cristiano? You know, what can I do ¿Qué puedo hacer and still be considered a Christian? y ser considerado un cristiano? You're starting at the wrong position. Estás empezando con la pregunta equivocada. We have to look for God's original purpose. La respuesta es buscar el propósito original de Dios. God's original intention was for man to live forever in harmony with Him. La intención original de Dios era que el hombre viviera para siempre en armonía con Él. God even created a helpmate for Adam. The very rib Adam had inside him was now beside him as his mate. Dios creó una compañera de ayuda para Adán. La misma costilla que Adán tenía dentro de él ahora estaba a su lado como su compañera. Marriage is this concept of something that was missing coming back together, but man fell short. El matrimonio es ese concepto de algo que faltaba para volver a estar juntos. God's desire is that even in cases of adultery, that they could stay together, but He allows concessions for the hardness of man's heart. El deseo real de Dios es que incluso en casos de adulterio pudieran permanecer juntos, pero permitió concesiones por la dureza del corazón del hombre. You know, many people enter into marriage emotionally. Muchas personas entran en un matrimonio por razones emocionales. Some people date for 5 years before they ever consider getting married. Algunas parejas tienen noviazgo por 5 años, There's not a formula to it, sin ni siquiera considerar matrimonio. you know, but there's no formula. No hay fórmula, It's a relationship. es la relación. It's supposed to be a mimicking of our relationship with God. Se supone que que esta relación imita lo que es nuestra relación con Dios. You know, when you put God in the center of that, Cuando ustedes ponen a Dios en medio de ello, you know, a relationship grows by talking, una relación crece por comunicación, by spending time together, por compartiendo tiempo, sharing successes, sharing failures, compartiendo los fracasos, los éxitos, you know, different challenges that you have. diferentes circunstancias que pasan. And that's where our focus should often be, Y eso es donde nuestro enfoque debería estar, because you're supposed to build each other up. porque se supone que yo debo construir, edificar el uno al otro. But how many times in our relationships Pero ¿cuántas veces en nuestras relaciones we tear each other down? maltratamos a nuestro compañero? It's not just marriage, even friendships. Y no solamente en matrimonios, sino en amistades. You know, oh, that's my friend, but they did this. Es como un ejemplo, es mi amiga, pero me hizo esto. Oh, they didn't text me back today, so I'm not going to talk to them Oh, anymore. no me respondió el mensaje 5 minutos, ya no es mi amiga. Oh, they made fun of me for that, so we're no longer friends. Oh, se burló de mí y ya no soy su amiga. People enter into marriages and ends for stuff like that. Irreconcilable differences. Las parejas entran en matrimonios con esa misma mentalidad y Because se acaban por esas cosas. Because it's whatever argument, and this was interesting, because when we were studying counseling, Y es interesante porque cuando estaba estudiando consejería, we had to study case studies of couples. teníamos que estudiar parejas, estudios de casos de pareja. And we saw the same couples, Y veíamos a las mismas parejas you know, in the very beginning of their relationship. en el principio de la relación Then we saw them 5 years later. y luego las veíamos 5 años después. And the couples that made it, we saw them 10 years later. Y las parejas que lo lograron, las veíamos 10 años después. And whatever they were arguing about in year 1, Y cualquier cosa que estaban argumentando, discutiendo en el primer día, they were still arguing about year 10. todavía lo seguían discutiendo en 10 años después. So whoever you end up with, Entonces, con quien quiera que tú termines, whatever you argue about now, lo que sea que tú estés discutiendo ahora, make sure you enjoy that, asegúrate de que lo disfrutes, because you're going to have that same conversation. porque vas a tener esa conversación toda la vida. So I want you to know, following Christ is not easy. Seguir a Cristo no es fácil, It's an entirely new way of thinking. es una nueva manera de pensar. If you're asking yourself what you can do or what you can't do, that's the wrong starting point. Si te estás preguntando lo que puedes hacer o no puedes hacer, es un punto de partida equivocado. That's your old sinful nature. Eso es nuestra naturaleza vieja, antigua. The kingdom of God isn't asking us to stay on the precipice of sin, El reino de Dios no nos pide que nos quedemos al borde del precipicio, but instead consider what God's original purpose is for our lives. sino que consideremos cuál es el propósito original de Dios para nuestras vidas.
The law was made just to account for the fall. La ley solo fue creada para dar cuenta de la caída, But it's not supposed to be a guide of how you live your pero life. no es una guía de cómo vivir correctamente. It's just there for when you do stuff wrong, Es solamente está ahí para cuando te equivocas, not for when you do right. no para cuando haces cosas buenas. Look at the laws today. Miremos a las leyes de hoy. You know, when you have a driver's license, Cuando tenemos una licencia de conducir, there's a law for how fast you're supposed to go. hay una ley de la velocidad, lo máximo que puedes manejar, But they don't tell you where to go. pero no te dice a dónde puedes ir. The law is just there to limit your speed. La ley únicamente está ahí para limitar tu velocidad. It's not your GPS guiding your life. No es tu GPS que te está dirigiendo la vida, That's God inside you. es Dios el que está dentro de ti. You know, to live by the law is to go through life trying to see what we can get away with and still consider ourselves Christians. Vivir según la ley es ir por la vida, tratando de ver qué podemos hacer y seguir considerándonos cristianos. So God's kingdom requires more. Pero el reino de Dios necesita más. He's asking for his people how they can live for God Él está preguntando a su pueblo cómo pueden vivir para Él, and para his Dios, kingdom and not their selfishness. su reino y no para su egoísmo. You know, I was talking to my wife about this, Yo estaba hablando con mi esposa de esto. talking about how, you know, it seems like most of the problems in the world seem to derive from selfishness. Muchos de los problemas del mundo, la raíz es el egoísmo. You know, those are my resources. Esos son mis cosas, That's my money. es mi dinero, That's my time. mi tiempo. And that's where that selfishness roots everything that people do. Y es ahí, ese egoísmo es la raíz lo que motiva a la gente. But God didn't call us to do that. Pero Dios no nos llamó a hacer eso. He said, put God first Dice, pongan a Dios primero and treat your neighbor as y yourself. trata a tu prójimo como a ti mismo. Why did he say that? ¿Por qué Dios dijo esto? Because he understood what the sinful nature was. Porque Él sabía de esta naturaleza pecaminosa. He knew that selfishness. Él sabía de este egoísmo. You know, our goal is to be released from that fallen state and enter into the promise that is in Christ Jesus. Nuestra meta como cristianos es ser liberados de nuestro estado caído y entrar en la promesa que está en Cristo Jesús. In the Gospel of Matthew, the kingdom of God has arrived, but it's arrived in us. En el Evangelio de Mateo, el reino de Dios ha llegado, pero está en nosotros. So start asking the right questions. Entonces, comencemos a hacernos la pregunta correcta. How can I help somebody? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? We just went through a hurricane. Acabamos de pasar un huracán. You should see the neighbors helping each other. Deberíamos ver a los vecinos ayudándose unos a otros. No, but it's amazing. Even people outside the church, Aún personas fuera de la iglesia they're just spending their time helping others. están ayudando a gente que no conocen. And what are we doing as ¿Y Christians? qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Who are we helping? ¿A quién estamos ayudando? Or are we so focused just on ourselves? ¿O estamos solo enfocándonos en nosotros? You know, in my sister's neighborhood, En el barrio de mi hermana, donde ella vive, they created a little group crearon un pequeño grupo of guys de hombres to go fix all the fences. para ir a arreglar todas las cercas de las casas, Every fence. cada una. These aren't the Christian guys. Y no son cristianos, It's just guys. son solamente hombres. What are we doing as ¿Qué Christians? estamos haciendo nosotros como cristianos? We're asking the wrong question. Nos estamos preguntando la pregunta How do equivocada. we reflect that God is in us? ¿Cómo nosotros reflejamos que Dios vive en nosotros? That the kingdom of God is De que inside? el reino de Dios está aquí adentro. What is that light? ¿Cómo es eso? And how do you show that to the world? ¿Y cómo mostramos eso al mundo? Thank you. Gracias. Please stand to your feet. We're going to pray.